Gracias a Canal Couto, Canalizaciones. Gracias a Globo Idiomas, Academia de Idiomas. Gracias a Baby Vicaya, todo el ocio para sus hijos. Gracias a Yupersa, concesionario Hyundai en Orense, aquí con nuestro fabuloso coche del torneo, Tucson. Gracias a Cosaga, otro año más con nosotros, todo para la salud. Gracias a Carrofresta, gracias a Dominus Pizza, gracias a Bellourens Distribuciones Cosméticas, gracias a Gadis, gracias a Caldaria, gracias a Seguros El Carmen Cartelle, gracias a Clínica Estética Hermi, gracias a Jomacos Arte Floral, gracias a Cachalot, todo en zapatos, gracias a Grupo 5, diseño de páginas web, gracias a Peregrinus. Otro año más tendrán abierto el recinto ferial en la parte superior con buffet libre para comer a todos los asistentes que vengan al torneo, que quieran ir por ello. Gracias a Envialia, transporte. Gracias a Miguel González, hotel y restaurante rústico, otro concepto de hacer hostelería. Gracias a Taberna do Pan. Gracias a Servicio Alemán, renting de vehículos. Gracias a Superfuel, todo para combustibles. Gracias a Academia Mar Sequeiros. Gracias a Cafés Campos Las Antillas, desde 1922 en Orense, otro año más con nosotros. Gracias a Decathlon. Gracias a Faurecia, todo en componentes del automóvil. Y por supuesto, mencionar un poco el desarrollo de nuestro torneo. En esta 8ª edición será más internacional que nunca. Tendremos la ocasión de contemplar a fabulosas gimnastas de Rusia, de Argentina, de México. También la selección absoluta española, Portugal y por supuesto lo mejor de la representación de toda nuestra geografía española. Por último, y indispensable también, darle las gracias a nuestro fabuloso jurado. Otro año más, muchas de ellas aquí en nuestro torneo. Gracias. Antes de comenzar, simplemente mencionarle el jurado. El jurado 1 estará compuesto por Sandra Estrada. Gracias. Ayla Ortiz. Emilia Costa. Ángeles Fernández. Paula Barcelo. Mónica Delgado, Cristina Llanos, María Cruz Covelas. Y el jurado 2 estará compuesto por las siguientes: Elena Sierra, Virginia Laje, Marta Bobo, Pablo Silva, Lucía García, Susana Laranjo, Inés Bastos, Marina Rodríguez. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por último, agradecerle al magnífico desarrollo a todos nuestros compañeros y a los muchos anónimos que nos han ayudado. Gracias a todos ustedes. Un fabuloso aplauso para todos.
Actúa Club Viqueira, Senior Pontevedra. Se prepara as triscas. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, 'cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, love's got me looking so crazy, love. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, love. Got me looking so crazy, love. Oh, no, no. Yes, so crazy right now. Most incredibly, it's your girl, me. See ya. Crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me hoping you please me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Actúa Club As Triscas, Cadete Pontevedra.
Actúa Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela Senior A Coruña. Don't fall asleep. Let's go. Actúa Club Brío Cadete A Coruña.
Actúa Club Quicela, Cadete Lugo. Actúa Club Gimnasia Porriño, Senior Pontevedra.
Actúa Escola Xinasia Rítmica Compostela, cadete a Coruña. I walked into the party, I seen some I never saw. Everybody was moving, grooving, girls, they were dancing on the bar. Now this wasn't no ordinary dance. Hey man, why is everybody swimming in a trance? I couldn't figure it out like your grandpa's riddle. I asked them what they doing and they said, Juicy Wiggle. Now move your hips and dance like fish. Actúa Club Xinasia Rítmica Carral, Senior a Coruña.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. We는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 너. Oppan Gangnam Style. Oh my God. Actúa Club María Barbeito, Cadete, A Coruña. Actúa Compañía de María, Senior, A Coruña. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't like stepping at the dance. Give me the thing, I made me rock. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit
on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I they wait for Messiah, but until that day I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. I wanna let me see you. You might do for the sequel. Be my way for my people. I know say I'm out to be next like my neighbor. Let me see you. Put your lighters on. Lighters on. Light it up. I wanna let me see you. 2x2 for the sequel. 3x3 for my people. I know say I'm out to be next like my neighbor. Let me see you. 2x2 for the sequel. Put your lighters on. Lighters It's a blaze like a candle wick. Yeah, light it up. Actúa Club Rítmica Salnés, Cadete Pontevedra. Actúa Escola Xinasia Rítmica Compostela, Senior A Coruña.
Actúa Club Maniotas Cadete Pontevedra. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, singing. Song, yeah, with me, singing. Actúa Club Rítmica Salnés, Senior Pontevedra.
Actúa Club Inmare Infantil Pontevedra. You got me pelican fly, fly, flying. Cause I'm way up and I ain't coming down. You're taking me higher. Ah, yeah, 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 yeah. Cause I'm burning up and I ain't cooling down. Yeah, I got the fire. Ah, yeah, 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 yeah. Fuego. Fuego. Ah, yeah, 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 yeah. Actúa Vila de Pontevedra, Senior Pontevedra.
Actúa Club Maniotas Infantil Pontevedra. Actúa Maniotas Senior Pontevedra.
Actúa Club Viravolta Santiago Senior A Coruña. Baby, won't you come close to me? I give you that attention, the right one. I see the way you move, and I like it. Continue that way, and I think I'll wife it. I need someone I can face real life with. Not every day you I meet one in a billion. Me and you together, girl, one in a zillion. Dogo kidogo, hebu songa kidogo, ukiweza inam, kesha kidogo. Baila yo, conco, baila yo. Baila, conco, baila. Yembe yo sine. Yembe yo sine. Actúa María Barbeito, Infantil A Coruña.
asleep. Let's go. Actúa Club Río Alevín a Coruña. Actúa Rítmica Millennium Infantil a Coruña. Oh
Actúa Club Cenap Alevín, Aveiro, Portugal. Já não me dizes nada, nem uma mensagem, uma chamada a pedir para eu ser verdadeiro como nunca fui. E agora eu sei tudo aquilo que queria ter dado e não dei. Eu sei, pois a culpa é em mim. Fui procurar no outro lado aquilo que não vi em ti, mas não encontrei e já percebi. Como tu não há ninguém, eu sei que agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Oh, no. Será que é tarde para pedir desculpa? Não estive lá quando pedias, admite a culpa. Porque é que tudo o que eu digo já não tem valor? Não me largues, não me deixes, não me esqueças, por favor. Não é nenhum favor e eu estou farto disto. Será que te sou indiferente ou ainda pensas nisto? Todas as coisas que gostavas que eu tivesse dito, mas tu sabes que eu não tenho jeito para isto. Então fico louco por ti, sempre fui mas não via. Mas agora é diferente, confia que mudei como a noite para o dia. Foi por ti, foi por nós. É que não respondes, já não cedes, dizes que não queres saber. Eu tento tudo por tu, tu tentas não me ver. Não sentes nada e eu achava que ias perceber. Atrasa o relógio, só não digas que agora é tarde para dizer que já tenho saudades. Pedir desculpa por não ter tentado que tu fosses para mim aquilo que eu não fui para ti. Oh, no. Actúa Gimnasia Rítmica Carral Infantil, A Coruña.
Actúa Club Esquío Ferrol, Alevín, A Coruña. Actúa Club Ximnasia Rítmica Compostela, infantil, A Coruña.
Actúa Club Gimnasia Lena, Alevín, Asturias. Actúa Club Gimnasia Rítmica Abegondo, Infantil, A Coruña. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money, money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and like a owl. Money, 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 ho. Chinka, 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 flow. Lori was a witch. Yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Go!
Actúa Club Maniotas, Alevín, Pontevedra. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o mundo conquistar, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional. Samba do Brasil, é mundial. Samba do Brasil, fenomenal. Samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional. Samba do Brasil, é mundial. Samba do Brasil, fenomenal. Samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional. Samba do Brasil, é mundial. Samba do Brasil, fenomenal. Samba do Brasil. Actúa Club Viravolta Santiago, infantil, A Coruña.
Actúa María Barbeito, Alevín, A Coruña. see something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors on your diaphragm. It's our town, everybody scream. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Actúa Rítmica Millennium, Benjamín, A Coruña. Well, Cuphead and his pal Mugman, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads.
Actúa Club Viravolta, Santiago, Alevín, A Coruña. Actúa Club Brío, Benjamín, A Coruña. El Pintalabio, toque de ritmo, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos para la calle, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Mírame bien, así soy yo. Y eso que acaba de sonar despertado. Ya estoy guapa, sin retocar. No tengo polvo, maquillaje ni de nada. Soy la Atenea de la actualidad. Como me arregle, te vas a enterar. Puntito de estallar. ¿De qué pasa? Yo soy una potencia mundial. ¿De qué pasa? Tengo más arte que un tiritita. ¿De qué pasa? Anda guapo, espabilate ya, que parece que tú tienes los ojitos detrás. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Que en mi cuento principito ranas te va a quedar. ¿O va a ser que no? No, no, no. Y fíjate cuando yo voy tú dices vengo. No, 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 no. El tiraflojo a mí me está dando tormento. ¿O va a ser que no? Dice que tanto tiene, dice que tanto vale. ¿O va a ser que no? Yo solo sé que tengo para ti un caballo en los trigales. ¿O va a ser que no? Recuerda que el que calla otorga, el que calla otorga. ¿O va a ser que no? No, no, no. A la chica callando me está vacilando. ¿O va a ser que no? No, no, no. Yo ya me macho, que ya no vale. ¿O va a ser que no? Actúa Club Deportivo Gimnasia Rítmica Compostela, Alevín, A Coruña.
Actúa Club Deportivo Xinasia Rítmica Compostela, Benjamín, A Coruña. Actúa Club Inmare, Alevín, Pontevedra. Actúa Club Quicela, Benjamín, Lugo. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do. She give me gotcha all night long.
Can't you see? Can't you see? Can't you see? Ain't nothing wrong with making it jiggle. So when the beat drops, everybody juicy wiggle. Juicy wiggle. Yeah, baby. Actúa Club Rítmica Corredoría, Alevín, Asturias. What's the matter with that energy? I did it with the devil to move. I think that's the mother got to the spot. Hit that, jump that, shake it out of wow. Actúa Escola Xinasia Rítmica Compostela, Benjamín, A Coruña. Got on the phone and called a girl, said meet me down at Curly Pearl's, but nay na na na, nay na na na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na.
Actúa Club Ximnasia Rítmica Abegondo, Alevín, A Coruña. Jack, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. With the road, Jack, don't come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more. Come on, shake your body, baby, do that conga, conga, conga. Actúa María Barbeito, Benjamín, A Coruña. El sol brillará mañana, ¿qué te apuestas tú a que mañana sale el sol? Si piensas que habrá mañana, todos tus problemas y tus dramas nada son. Esta vida no es vivir, esta vida no es vivir. Nos dan odio, no amor, es el reino del terror. Esto no es vivir, solo vale decir sí. Ni un perro vive así, una tabla, un colchón, somos grises. El amor, esto no es vivir, eso no es vivir. Esto es un papel, es mejor morir. Te deja la piel. Santa Claus jamás vendrá. Santa Claus, ¿a quién quieres? No preguntarán por ti. El orfanato es así. Eso no es vivir. No iréis a la cama hasta que esto brille como los chorros del aro. Hoy la voy a desfilar y de mí se acordará que se trae un buen collar. Esta vida no es vivir, esta vida no es vivir. No preguntarán por ti, el orfanato es así. Esto no es vivir, esto no es vivir. Esto no es vivir. Actúa Club Quicela, Prebenjamín, Lugo. La
everything and every song. Everybody sing, everybody. Ahora haremos un pequeñito receso de 10 minutos. Muchísimas gracias. No desaprovechen la ocasión de participar en nuestro fabuloso sorteo. Allí les acogerán de muy buena manera mis compañeros. David, Miguel, Roberto. No dejen pasar la ocasión de ese fabuloso jamón. Ese fabuloso lote de cafés Campos Las Antillas. Nuestro fabuloso libro de nuestra escritora local María Afonso, Almas de Hierro, dedicado personalmente para este torneo. Por tan solo €1, sus sueños pueden hacerse realidad. Pregunten por Miguel, David y Roberto. Gracias. No puedo desaprovechar la ocasión para una vez más dar gracias. Gracias a la excelentísima Diputación de Ourense, gracias a la Xunta de Galicia, gracias al Concello de Ourense. Sin ellos sería muy difícil la realización de este torneo. Por supuesto, también dar las gracias a cada uno de nuestros patrocinadores privados. Centro Comercial Pontebella, de aquí de Ourense, comercio local para todos ustedes. Oacio da Sorte, ya son 8 años con nosotros. Loterías en Rivadavia. Pastorelli, otro año más también aquí presencialmente en el torneo. Ecofune, todo para servicios funerarios. No dejen el mañana pudiéndolo resolver hoy. Mercury, ropa deportiva. Acero Plus, otro año más realizando nuestro fabuloso fotocall. IAG 47 Viajes. Empresa Nieto Construcciones. Canal Couto, todo en Canecalones, reformas. Globo Idiomas, mejoren su idioma en la fabulosa Academia Globo Idiomas. Bibi Vicaya, todo para cumpleaños, bolas, atracciones. Upersa, concesionario oficial Hyundai Ourense con nuestro fabuloso Tucson. Cosaga, todo en salud privada. Dominus Pizza, Bellourens Distribuciones Cosméticas. Gadis, Caldaria, Salud y Relax en la provincia de Ourense. Seguros El Carmen Cartelle, Allianz. Hermi, Clínica Estética Hermi. Jomacos, Arte Floral. Cachalot, Zapatos. Grupo 5, todo en diseño de páginas web. Peregrinus, otro año más aquí con nosotros. Y también aquí en nuestro torneo, la parte superior, en Expo Ourense, disponible el buffet libre tanto el jueves como el viernes. Detrás de ustedes los que deseen quedarse a comer aquí. Gracias. En Vialia, todo en la logística y transporte. Miguel González, una manera diferente de entender la cocina y el hotel, con hotel rústico en San Jaime. A Taberna do Pan,
Servicio alemán, renting, alquiler de vehículos. Superfuel, los mejores precios de combustibles, otro año más con nosotros. Academia Mar Sequeiros, también anunciarle que este año han abierto otra sucursal en Barbadas. Faurecia, todo en componentes del automóvil. Muchos de sus coches están hechos aquí. Cuadros de Grupo PSA, cuadros de Volkswagen, hechos aquí en Orense. Cafés Campos Las Antillas desde 1922 y muy ligado al deporte orensano. Decathlon. Gracias a todos y cada uno de ellos. Y a muchos otros anónimos que no han querido salir, pero que han ayudado en la realización del torneo. Y por supuesto, no me puedo cansar también de dar las gracias a cada uno de los componentes y compañeros de este club. Sin ellos sería difícil la realización del mismo. Gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. No, baby. Váyanse preparando. También comentarles que este año hemos realizado unas camisetas conmemorativas y no dejen de tenerla si la quieren comprar por 6 euros. Las tenemos al lado de las rifas. En el siguiente descanso haremos el primer sorteo.
Gimnastas, váyanse preparando. Comenzamos en breve. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Gimnastas, váyanse preparando. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? En un minuto comenzaremos. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Por favor, prepárense. En breves instantes comenzamos. En breves instantes comenzará la competición individual.
Actúa Margarida Sousa, Club CENAP, Prebenjamín Manos Libres. I came here to debut a brand new dance for you. Really easy to do, it's a new sensation. Only 3 things you need to do it just like me. Count it like 1, 2, 3, every generation. Beyonce, Madonna, got nothing on this triple threat. Do the Transformation. 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 yeah. Transformation. 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 너에게 보여줄 새로운 춤이야. 쉽고 또 쉬운 일 하나의 sensation. 딱 3가지만 해. 나와 갖고 싶다면 Say about 1, 2, 3 이제 모두 세대가 Britney, Rihanna Got nothing on this triple threat. Do the Transformation. 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 걸어봐. Actúa Ainara Moure Ceibe, Club Millennium, Benjamín, Manos Libres. Actúa Jimena Blaya Lozano, Club Rítmica Infantado, Prebenjamín Manos Libres. People think that she is sugar sweet, but they don't know the spicy side of me. She came to take away our energy. We won't let you get away so easily. So
Actúa Marina González Noguerol, Escola Xinasia Acordes Benjamín Manos Libres. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Actúa Carlota González Rodríguez, Club Quicela, Prebenjamín Manos Libres. Actúa Bruna Losaco, Club Aveiro Gym, Benjamín Manos Libres, Portugal. We are what we're supposed to be. Illusions of your fantasy. All dots and lines that speak and say what we
Actúa Sofía Sánchez Amourín, Club Viravolta Santiago. Prebenjamín Manos Libres. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Actúa Nuria Capao, Club Aveirollín, Benjamín Manos Libres, Portugal. We are what we're supposed to be. Illusions of your fantasy. All dots and lines that speak and say what we do is what you wish to do. We are the color symphony. We do the things you wanna see. Frame by frame to the extreme. Our plans are so unreasonable. They do the unpredictable. All dots and lines that speak and say what we do is what you wish to do. It's all an orchestra of strings doing unbelievable things. Frame by frame to the extreme. One by one we're making it fun. We are the cartoon heroes. We are the ones who gonna last forever. We came out of our crazy mind. And walked out on a piece of paper. Taking Spider-Man, arachnophobia. Welcome back to Town Party. Actúa Valeria Castro González, Club Gimnasia Oroso. Prebenjamín Manos Libres.
Actúa Ada Fernández Moriñigo, Club Rítmica Infantado, Benjamín Manos Libres. Actúa Natalia Stoyanova Slavcheva, Club Rítmica Milani, Prebenjamín Manos Libres. Actúa Laura Santos, Club CENAP, Benjamín Manos Libres, Portugal. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush, and lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I
Actúa Jaciana Valentina Noriega. Club Rítmica La Corredoria. Prebenjamín Manos Libres. Actúa Juan Vázquez Seoane, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Benjamín Manos Libres. Actúa Sandra Álvarez, Club Rítmica La Corredoria. Prebenjamín Manos Libres.
Actúa Jimena González Vieira, Club Maniotas, Benjamín, Manos Libres. Actúa Blanca Ortigueira Raposo, Escola Xinasia Acordes, Prebenjamín, Manos Libres. Actúa Carmen Liñares Vázquez, Club Quicela, Benjamín, Manos Libres. I guess I just lost my husband, I don't know where he went. So I'm gonna drink my money, I'm not gonna pay his rent. I gotta
Actúa Mariana Santos, Club Aveirollín, Alevín Manos Libres, Portugal. I'm an albatross. Oh, I say yeah. Oh, I say yeah. Oh, I say yeah. I'm an albatross. I'm an albatross. So I'm an albatross. So Actúa Clara Cociodar Gruía, Club Gimnasia Oroso, Benjamín Manos Libres. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I could never let you go. I've been angry and sad about things that you do. Did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I could never let you go. Mamma mia. Actúa Matilde Marqués, Club CENAP, Alevín Manos Libres, Portugal. I came here to debut a brand new dance for you. Really easy to do, it's a new sensation. Only 3 things you need to do it just like me. Count it like 1, 2, 3, every generation. Beyonce, Madonna, got nothing on this triple threat. Do the Such from an Asian. Such from an Asian. Such from an Asian. yeah. Such from an Asian. Such from an Asian. Such from an Asian. 너에게 보여줄 새로운 춤이야. 쉽고 또 쉬운 일 하나의 sensation. 딱 3가지만 해. 나와 갖고 싶다면
Say about 1, 2, 3 이제 모두 세대가 Britney, Rihanna got nothing on this triple threat. Do the Track from the nation. Track from the nation. Track from the nation. Track from the nation. Copa. Actúa Aitana González Teijeiro, Club Las Acacias Maniotas, Infantil Pelota. Merengue, para bailar y gozar, disfrutar merengue. 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 Estoy buscando un cariño que caliente mi amor. Estoy buscando un poquito de calor. Merengue, para bailar y gozar, disfrutar merengue. Merengue, para bailar y gozar, disfrutar merengue. Actúa Marta Ortigueira Raposo, Escola Xinasia Acordes, Alevín Manos Libres. One, two, three, four. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. Se pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les pas. Spam, c'est si bon quand on se pomme. D'être si beau ici bas. C'est si bon quand ce n'est pas. Et si beau ici bas. Actúa Xiana Vidal Arias, Club Iravolta Santiago, Infantil Pelota.
Actúa Ainara Ozores Meixus, Club Rítmica Gran Yeté, Alevín Manos Libres. Actúa Estela Fuentes Ribeira, Club María Barbeito Infantil Pelota. Actúa Chloe Deus de la Fuente, Club Viravolta Santiago, Alevín Manos Libres. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah,
Actúa Irene Arroyo Horro, Club Brío, Infantil Pelota. Actúa Alba López Carnero, Club Quicela, Alevín Manos Libres. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Actúa Margarida Santos, Club CENAP Infantil Pelota Portugal.
Actúa Natalia Araujo Estevez. Club Marusia Orense, Alevín, manos libres. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. Going around like bum bum bum. I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum. I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum. Actúa Eva Pino Garea, Club Millennium, infantil, pelota. Así te falei día que mi niño de San Los, décheme un carabeliño que guardei no corazón, negro carabel maldito que me fireu de dolor, mais ao pasar polo río o carabel afondou. Quixente tanto, meniña, tivenche tan grande amor, que para min eras túa branca aurora e clarsol, a unha limpa fresca fonte rosa do xardín de Dios. Alentiño do meu peito e vida do meu corazón. Actúa Paula Magro Atienza, Club Rítmica Infantado, Alevín, manos libres.
Actúa Luana Filipe, Club Abeirollín Infantil Pelota, Portugal. Actúa Mónica Martínez Hermida, Escola Xinasia Acordes, Alevín Manos Libres. Sing, sing, everybody start to sing. Ooh, wahoo, now you're singing with a swing. Swing, 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 listen to the trumpet swing. Blow, 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 listen to the trombones go. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Ho, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Woo, wahoo, everybody go. Come on and sing, 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 sing. Everybody start to sing, start singing. Keep swinging. Now you're singing with a swing. Actúa Joana González, Club CENAP Infantil Pelota, Portugal. One more time. One more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. It keeps the planet spinning. The force from the beginning. No. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. Say, we're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night to get fun.
to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get up all night to get lucky. Our work is never over. Actúa Antía Collazo Vilela, Club Gimnasia Rítmica Compostela, Alevín Manos Libres. Here we go. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up. Let's do it. Come on, people. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. If you wanna live your life, live it all the way and don't you waste it. Every feeling, every beat can be so very sweet. You gotta taste it. You gotta do it. You gotta prove it. Come on, you know what we're here for. Do it. Prove it. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. No, no. Pump it up. Hey, 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 hey. Échale candela. What you gotta do. Actúa África Gómez Fernández, Club Millennium, Infantil Cinta. Actúa Carlota Casas Calvo, Club Brío, Alevín Manos Libres.
Actúa Sara Patiño, Escola Ximnasia Acordes, Infantil Pelota. Actúa María Arroja, Club Abeirollín, Alevín, Manos Libres, Portugal. I'm an albatross. Oh, I say yeah. Oh, I say yeah. Oh, I say yeah. I'm an albatross. I'm an albatross. So I'm an albatross. So Actúa Leticia Cebrón García, Club Rítmica Infantado, Infantil Pelota. Hey mambo, hey mambo, hey mambo. Everybody's doing it, mambo rock. That's an island in the Caribbean Sea, where the natives dance and the rockers beat, where the mambo dance in a different way. They do the crazy rockin' mambo day. Where the wild waves roll upon the golden sand, you can wrap your cheek right by the hand, and you clap your hands and stomp your feet to the crazy rockin' mambo beat. From the right today and the cool, cool night, when the mambo moon is shining
dance all around the globe. Run the crazy rockin' mambo rock. Actúa Beatriz Patín, Club CENAP, Alevín Manos Libres, Portugal. 팔자, tersos, 퍽도, 분위기, D-style, 여기. Let's still live the LA. 그냥 취해, 마치 디오니 소스. 한 손에 술잔, 다른 손에 든칠소. 투명한 크리스탈 잔속 찰나기는 예술. 예술로 술이 힘어 마시면 예술. You don't know, you don't know, you don't know what to do. 내가 보여줄게 난 전혀 다른 걸 주제. 아이비와 거친 나무로 된 마이크 절대 다 한숨에 나오는 소리 따윈 없다. 해가 들 때까지 we're the party yeah. 잠이 들 때까지 we're the party yeah. Sing it, 불러, 다시 drink it, 마셔, 다시. 우린 두 번 태어나 죽들이고 장작의 거통 시대의 허통 죽들이고 너와의 소통. Okay, now I'm ready for sure. 다 마셔 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 내 술잔에 다 빠져 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 미친 예술가에 하나 둘셋 예술이 지불려 only yeah. 다 마셔 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 내 술잔에 다 빠져 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 미친 예술가에 하나 둘셋 예술이 지불려 only yeah. Actúa Matilde Gómez, Club Aveirollín Infantil Pelota. Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. People always say life is full of choices. No one ever mentions fear or how the world can seem so vast on a journey to the past. Somewhere down this road, I know someone's waiting. Years of dreams just can't be wrong. Arms will open wide. I'll be safe and wanted. Finally home where I belong. Well, starting now, I'm learning fast on this journey to the Actúa Carla Ávila González, Club Maniotas, Alevín Manos Libres. When I was younger, I guess someone told me that
Actúa Inés Alvarellos Casal, Club Rítmica Infantado, Cadete Aro. Of all the boys I've known, and I know some, until we first met you I was lonesome. And when you came inside, did my heart go lie, and this whole world seemed new to me. Yeah, this is shame, and I'll explain. It means you're the fairest in the land. I tried to explain, I mean this to shame. So kiss me and tell you understand. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane, let me explain. I could say Bella, Bella, even say goodbye. It's language only helps me tell it how bad you are. I try to explain. By me, Mr. Shane, so kiss me and say you understand. Actúa Berta Ucha García, Club Rítmica Xiada, Senior Pelota. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Yeah, 'cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Actúa Ángela Hernández García, Club Rítmico Infantado, Cadete Aro. Things that you need more than love.
Actúa Marina Muñiz Barros, Club Iqueira, Senior Pelota. Actúa Jimena López García, Escuela Rítmica Millennium, Cadete Aro. Actúa Alicia Galván García, Astriscas, Senior Pelota.
Actúa Sabela Sobrino Bastón, Club Xinasia Porriño, Cadete Aro. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Partout le monde est vers les étoiles. Écrire son histoire dans le verre ou dans la ces entrées, ces païens, ces montagnes, la femme souvent, imprévu pour Actúa Judith García Gómez, Club Millennium, Senior Pelota. Actúa Sofía Mesejo, Club Millennium, Cadete Aro. Pick myself up, turn the world on its head. Don't forget what my mama said. People talking since the beginning of time. Unless they paying your bills, don't kiss the flame. And if I fly, or if I fall, at least I can say I gave it all. And if I fly, or if I fall, I'm on my way. On my way. Now, sissy, that wild.
Listen to that wow. Actúa Amy Argibay Walker, Club Viqueira, Senior Pelota. Actúa Mafalda Acevedo, Club Aveirollín, Cadete Mazas, Portugal. Actúa Beatriz Castelano, Club Aveirollín, Senior Cuerda, Portugal.
Actúa Tatiana Valente, Club Aveirollín, Cadete Mazas, Portugal. Actúa Nicole Mano, Club CENAP, Cadete Mazas, Portugal. Actúa Nicole Mano, Club CENAP, Cadete Mazas, Portugal. Can't call me artist, can't call me idol. 아니 못한 다른 뭐라 해도 I don't care. I'm proud of it. 난 잘 없네. 너무 알았네. 나는 항상 나였길. 손가락질 해. 나는 전혀 신경 쓰지 않네. 나는 역할은 내야. 그 이유가 뭐든 간에. I know what I am. I know what I want. I never gon' change. I never gon' trade. Actúa Lucía Santos Prego, Club Millennium, Cadete Mazas.
Actúa Inés Rocha, Club CENAP Cadetes Mazas, Portugal. Actúa Patricia Costa Pedreira, Club María Barbeito, Cadete Mazas. Haremos un pequeñísimo descanso de 5 minutos. Vamos a hacer ahora el primer sorteo de la mañana en breves instantes. No se vayan de este torneo sin llevar un bonito recuerdo. IMG desde Valencia con nosotros. Gracias, IMG. Aprovechen también para Pastorelli, otro año más en nuestro torneo. No se vayan sin los mejores aparatos, sin la mejor ropa deportiva. Pastorelli. Aprovecho una vez más para dar las gracias a la excelentísima Diputación de Ourense, a la Xunta de Galicia y al Concello de Ourense. Han sido una parte muy importante para la realización de este bonito evento. Gracias a cada uno de nuestros patrocinadores privados. Miravalle, Centro Comercial Pontebella, Oacio da Sorte, Pastorelli, Ecofuni, Mercury, Acero Plus, IAG 47, Empresa Nieto, Canal Couto, Globo Idiomas, Bebi Vicaya, Iupersa, Cosaga,
Carro Festa, Dominus Pizza, Bellurens, Distribuciones Cosméticas, Gadis, Caldaria, Seguros El Carmen, Cartelle, Allianz, Clínica Estética Hermi, Jomacos, Arte Floral, Catchalot, Zapatos, Grupo 5, Diseño Web, Peregrinus. También aprovecho para decirle que otro año más abren su restaurante para nuestro evento, en la parte de arriba, desde las 2 para todos ustedes, tanto hoy como mañana. Envialia, todo en logística de deportes. Miguel González, Hotel Rústico, otra manera de hacer restauración. A Taberna do Pan, servicio alemán de alquiler de coches. Superfuel, los mejores precios en combustibles. Academia Mar Sequeiros, también abren instalaciones en Barbadas, La Valenzana. Decathlon. Y por supuesto que gracias a cada uno de mis compañeros por su fabulosa organización. Y a todos los anónimos que han participado, aunque no quieran salir. Gracias a todos. Tenemos muy poco tiempo, perdonen por las prisas, pero vamos a ello. Un fabuloso jamón. ¡Qué hambre tengo, Miguel! ¡Qué hambre tengo! Baje usted para aquí, don Miguel, o le acerco la urna. Vamos a hacer atentos a sus papeletas. Mi compañero Miguel, manos de oro, va a sacar un ticket. ¿Es usted tan amable de decir el número afortunado? Dígame usted que tiene mejor voz que yo. El número afortunado es el 728. 728. Ha aparecido un fabuloso jamón de la provincia, de aquí. 728. Si son tan amables, alguno de mis compañeros haremos una foto fabulosa para poner con su consentimiento en las redes sociales. Emilio, nosotros pensando que iba a quedar desierto, íbamos a poder... 728. Le hacemos aquí una foto a esta chica. ¿De dónde? ¿Para dónde se va el jamión? ¿Para dónde? Asturias. Mete ahí cuña. ¿De qué club? Rítmica La Corredoria. Muy bien. Pues discúlpeme que le he pronunciado mal el nombre a la mañana. Corredoira, Asturias. Jamón del bueno para Asturias. Gracias. Corredoria. Vamos a hacer otro regalo, sorteo, muy especial. En Orense nos gusta presumir de lo nuestro. Los gallegos somos así. Tenemos la suerte de contar con una mamá escritora de las buenas. Vamos a sortear un libro, Almas de Hierro, de María Afonso, especialmente firmado y dedicado para el afortunada o afortunada. Y aparte, como creemos mucho en el deporte, le vamos a dar un vale para canjear en Decathlon. Necesito una voluntaria o voluntario. ¿Me quieres ayudar tú? A ver. Sí. ¿De dónde vienes? De Marín. Marín, Inmare. ¿Cómo te llamas? Elba. Mira que te vamos a hacer famosa aquí, ¿eh? ¿Eres tan amable de coger un número? Sí. ¿Quieres decirlo tú? A ver, dímelo a mí bajito y yo lo digo. Y el número afortunado es... 1922. 1922. Estamos aquí. Ha aparecido. ¡Qué suerte! Me quería llevar yo este fabuloso libro de María Afonso, Almas de Hierro. Un nuevo concepto de aquí de Orense de la Tierra, especialmente dedicado con muchísimo cariño para ustedes, y un vale deportivo Decathlon. ¿Algún compañero que nos pueda hacer una foto, por favor? Necesitamos una fotito. Una fotito. Por favor, de los servicios médicos. Son tan... A ver. Hacemos fe ahí de la entrega. 1922, todo correcto. Muchísimas gracias. ¿De dónde? Desde Santiago. Gracias. Ay, que me vengo arriba, Emilio. Vamos a ello. Comenzaremos en breves instantes.
Comenzaremos en breves instantes el individual masculino. Por favor, que se vaya preparando Felipe Meijueiro, del Club Treboada. Felipe Meijueiro, Club Treboada. Actúa Felipe Meijueiro, Club Treboada, Alevín, manos libres. Black Betty, bam lamb, whoa, Black Betty, bam lamb, Black Betty had a child, bam lamb, the damn thing gone wild, bam lamb, she said a word not of mine, bam lamb, the damn thing gone blind, bam lamb, I said oh Black Betty, bam lamb, whoa, Black Betty, bam lamb. Get it. Whoa, Black Betty, Bama Lamb, she's from Birmingham. Bama Lamb, way down in Alabama. Bama Lamb, well, she's shaking that thing. Bama Lamb, boy, she makes me sing. Bama Lamb, whoa, Black Betty, Bama Lamb, whoa, Black Betty, Bama Actúa Aarón Amor Pardo, María Barbeito, infantil, cuerda. Actúa Sergio Meijueiro, Club Treboada, Alevín, manos libres.
Actúa Hernán Sío Trillo, Club Gimnasia Porriño, infantil cuerda. Actúa Unai Sánchez Cambeiro, Club Maniotas, Alevín Manos Libres. Actúa Jonathan Quintana Tejedor, ADD Gin Infantil Cuerda. Remember, I remember. Remember, I remember. Remember, I remember. Remember, I remember. I check it, the shakesy for you. Remember, I remember. Remember, I remember. Remember, I remember. Kiss it right, I know. Bow. Kiss
Actúa Roy Bouzas Capa, Club in Mare, Alevín, Manos Libres. Actúa Rubén Braña Jayas, María Barbeito, Junior Cuerda. Actúa Gabriel Vaca San Pedro, Club Rítmica Infantado, Alevín, Manos Libres. Me duele la cara de ser tan guapo, me duele la cara de ser tan guapo, mi sonrisa Provident, mi careto de John Wayne, es perfecto mi coupé, cortado en el Corte Inglés.
Actúa Miguel Fernández Couto Álvarez. Club Gimnasia Rítmica Compostela. Junior Cuerda. Actúa Martín Casal de la Fuente. Club Viravolta Santiago. Senior Cuerda. Actúa Ismael Navaza Eiras. Club Gimnasia Rítmica Compostela. Junior Cuerda.
Actúa Roberto Álvarez Villar, Club Gimnástico Grado, Senior, cuerda. L'étringle des sistres teintées avec un éclat métallique, et sur cette étrange musique, les dinguerillas se levaient. Tambour de basse calaient leur train, et les guitares forcenées grinçaient sous des mains obstinées. Et mes chansons, et mes refrains, mes chansons, mes Actúa Aarón Amor Pardo, María Barbeito, Infantil Mazas. Actúa Felipe Meijueiro, Club Treuada, Levín Aro. Thank
Actúa Hernán Sío Trillo, Club Gimnasia Porriño, Infantil Mazas. Gosh, it disturbs me to see you, Gaston, looking so down in the dumps. Every guy here'd love to be you, Gaston, even when taking your lumps. No one slick as Gaston, no one's quick as Gaston, no one's neck's as incredibly thick as Gaston. But there's no man in town half as manly. Perfect, a pure paragon. You can ask any Tom, Dick, or Stanley, and they'll tell you whose team they prefer to be on. I needed encouragement, thank you, LeFou. Well, there's no one as easy to bolster as you. Too much? Yep, I don't care. No one hits like Gaston, matches weights like Gaston. In a spitting match, nobody spits like Gaston. I'm especially good at expectorating. Actúa Sergio Meijueiro, Club Treboada, Levín, Aro. While the sun hangs in the sky and the desert has sand, while the waves crash in the sea and meet the land, while there's the wind and the stars and the rainbow, till the mountains crumble into the plains. Oh, yes, we'll keep on trying. Tread that fine line. Oh, we'll keep on trying. Yeah, just passing our time. Actúa Jonathan Quintana Tejedor, ADGG, Infantil Mazas.
Actúa Unai Sánchez Cambeiro. Maniotas, Alevín Aro. Actúa Rubén Braña Jayas, María Barbeito Junior Aro. Actúa Roy Bouzas Capa, Club Inmare, Alevín Aro.
Actúa Miguel Fernández Couto Álvarez, Club Deportivo Xinasia Rítmica Compostela. Junior Aro. Actúa Gabriel Vaca San Pedro, Club Deportivo Rítmica Infantado, Alevín Aro. Actúa Ismael Navaza Eiras, Club Deportivo Xinasia Rítmica Compostela, Junior Aro.
Actúa Martín Casal de la Fuente, Club Viravolta Santiago, Senior Mazas. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face, I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Actúa Aarón Amor Pardo, María Barbeito, Infantil Pelota. Actúa Roberto Álvarez Villar, Club Gimnástico Grado, Senior Mazas.
Actúa Hernán Sío Trillo, Club Gimnasia Porriño, Infantil Pelota. Actúa Felipe Meijueiro, Club Treboada, Alevín Mazas. Actúa Jonathan Quintana Tejedor, ADGG, Infantil Pelota.
Actúa Sergio Meijuerio, Club Treboada, Alevín, Mazas. Rubén Braña Jayas, María Barbeito, Junior Cinta. Actúa Unai Sánchez Cambeiro, Club Maniotas Alevín Mazas. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. They're so deep in your eyes, I'm touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call the name 2, 3 times in a row. Such a holiday for me to try to explain how I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah,
'cause no one will understand just how love can do what a woman's can. Got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss has got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. You got me crazy, you got me crazy. Little girl, you got me so crazy. You got me crazy, you got me crazy. Little girl, you got me so crazy. You got me crazy, you got me crazy. Little girl, you got me so crazy. Oh, 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 oh. Actúa Miguel Fernández Couto Álvarez, Club Gimnasia Rítmica Compostela, Junior Cinta. Gimnastas, váyanse preparando para desfile final en pabellón anexo. Gracias. Actúa Roy Bouzas Capa, Club Inmare, Alevín Mazas. Actúa Ismael Navaza Eiras, Club Deportivo Gimnasia Rítmica Compostela, Junior Cinta.
Último aviso, prepárense en pabellón anexo, desfile final. Gracias. Actúa Martín Casal de la Fuente, Club de Iravolta, Santiago, Senior, cinta. Actúa Roberto Álvarez Villar, Club Gimnástico Grado, Senior, cinta. Bueno, vamos a hacer el sorteo relámpago, sorteo más rápido del año. Y necesito a esas dos voluntarias que veo por ahí, a ver si me echáis una mano. Vamos a hacer el último sorteo de esta mañana por cortesía de Cafés Campos Las Antillas, un fabuloso lote de café. ¿Cómo os llamáis? Bueno, pues vais a tener una mano mágica. Eres tan amable tú, Mireia, de coger el primer ticket y nos vas a decir con mucha fuerza el número, ¿vale? 1674. 1674. 1674.
1674. 1674. Ha aparecido por ahí el 1674. 1674. Ha aparecido. Muchísimas gracias, el Café Campos Las Antillas. Desde 1922, de Orense de toda la vida y muy ligados con el deporte orensano, Cafés Campos Las Antillas. El 1674 que se va para dónde el café. Para Santiago se va. Gracias. Vamos a hacer otro pequeño sorteo de la mano de Mercury, ropa deportiva desde Zaragoza en España. Un pack de camiseta especial más sudadera. Y nos va a ayudar aquí tu compañera. ¿Cómo eras tu compañera? Con mucha fuerza ese número, que retiembla el pabellón. 1964, todos acaban en 4 hoy. Gracias. 1964. 1964. De la mano de Mercury, Zaragoza, ropa deportiva. Alta calidad, buenos tejidos. Made in Spain. 1964, Miguel. Mira bien por ahí si está ese número, Miguel. Qué buena labor la de los compañeros ocultos en camuflados. 1964, a la 1. 1964, a las 2. Última llamada. El avión se va. 1964, a las 3. Procedemos a sacar otro número. Por favor, a ver, estas señoritas, estas manos inocentes aquí. Un número. Con mucha fuerza, que no se diga. 949. 949 ha aparecido. Qué afortunados, qué contento se va este señor. ¿Para dónde se va con Mercury? Para Vigo me voy, como dice la canción. Muchísimas gracias. Bueno, mientras sale el desfile, que me avisen mis compañeros, una vez más, gracias, excelentísima Diputación de Orense. Gracias, Xunta de Galicia. Gracias, Concello de Orense. Muy implicados para la realización de este evento. Y por supuesto, cada uno de los patrocinadores privados de este evento. Muchos de ellos desde el inicio del campeonato, ya 8 años. Miravalle, Centro Comercial Pontebella, Oacio da Sorte, Pastorelli, Ecofuni, Mercury, Acero Plus, IAG 47, Empresa Nieto, Canal Couto, Globo Idiomas, Baby Vicaya, Yupersa, Cosaga, Dominus Pizza, Carrofesta, Bellurens Distribuciones Cosméticas, Gadis, Caldaria, Seguros El Carmen, Cartelle Allianz, Clínica Estética Hermi, Jomacos, Cachalot Zapatos, Grupo 5, Diseño de Web, Peregrinus, Envialia, Miguel González, Hotel Rústico, A Taberna do Pan, Servicio Alemán, Alquiler de Coches, Superfuel, Faurecia, todo en componentes del automóvil, Mar Sequeiros, Academias de Estética, Cafés Campos Las Antillas, Decathlon y por último, por supuesto que gracias a las jueces. Les voy a dejar con mi compañero, un histórico de la gimnasia orensana, don Juan Abal. Un caloroso aplauso para él.
on, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way. Club Gimnástico Grado. Deep down, I must have Asociación Deportiva GG. Club Treboada. Club Marusia. Club Esquío. Club Astriscas. Club Rítmica Millennium. Escola Gimnasia Acordes. Club Inmare. Club María Barbeito. Rítmica Compostela. Club Escola Rítmica Compostela. CENAP. Club Acacias Maniotas. Club Maniotas. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. Club Rítmica Infantado. I try to think Club Gimnasia Oroso. Club Viqueira. Club Gimnasia Rítmica Carral. Club Milani. Club Gimnasia Porriño. Aveirollín. Gimnasia Rítmica Abegondo. Grand GT. Vila de Pontevedra. Club A Corredera. Club Rítmica Salnés. Club Quicela. Club Compañía de Marea. Club Viravolta Santiago. El Club Gimnasia Lena. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gimnastas, pueden sentarse. Bueno, vamos con
la entrega de trofeos y medallas. Como podéis ver, creo que unas personas que deben premiar sobre todo a sus gimnastas son las entrenadoras. Vamos a aprovechar para que ellas mismas entreguen las medallas y trofeos a sus gimnastas. Empezamos con categoría prebenjamín individual. Tercer clasificado, Jaciana Valentina, Club Gimnasia La Corredoria. Segundo clasificada, Valeria Castro, Club Gimnasia Oroso. Y primera clasificada, campeona, categoría prebenjamín, Natalia Stoyanova, Club Rítmica Milani. Fuerte aplauso para ellas. Categoría Benjamín. Tercer clasificado, Juan Vázquez, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Segundo clasificado, Nuria Capao, Aveirollín. Y primer clasificada, campeona, categoría Benjamín Promoción, Ada Fernández, Club Gimnasia Rítmica Infantado. Fuerte aplauso. Categoría Alevín Promoción. Tercera clasificada, Carla Ávila, Club Maniotas. Segunda clasificada, Natalia Araujo, Club Marusia. Y primera clasificada, campeona, categoría Alevín Promoción, Paula Magro, Club Rítmica Infantado. Categoría Infantil Promoción. Tercera clasificada, Xiana Vidal, Club Viravolta. Segunda clasificada, Eva Pina, Club Millennium. Y primera clasificada, campeona categoría Infantil Promoción, Leticia Acebrón, Club Rítmica Infantado. Fuerte aplauso. Categoría Cadete Promoción. Tercera clasificada, Inés Alvarellos, Club Rítmica Infantado. Segunda clasificada, Tatiana Valente, Aveirollín.
Y primera clasificada, campeona categoría cadete promoción, Sabela Sobrino, Club Gimnasia Porriño. Fuerte aplauso para ellas. Finalizamos con las individuales, categoría senior. Tercera clasificada, Judith García, Club Millennium. Segunda clasificada, Marina Muñiz, Viqueira. Y primera clasificada, categoría senior promoción, Beatriz Castellano, Aveirollín. Cambiamos de tercio, pasamos a conjuntos de promoción. Categoría prebenjamín. Primer clasificado, Club Quicela. Fuerte aplauso. Bravo. Categoría Benjamín. Tercer clasificado, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Segundo clasificado, Club María Barbeito. Primer clasificado, campeón categoría Benjamín, Club Quicela. Un aplauso para ellas. Categoría Alevín. Tercer clasificado, Club Maniotas. Segundo clasificado, Club Gimnasia Rítmica Viravolta. Primer clasificado, campeón categoría Alevín, Club Gimnasia Rítmica Compostela.
Un aplauso para todas ellas. Categoría infantil. Tercer clasificado, Club Gimnasia Rítmica Carral. Segundo clasificado, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Primer clasificado, campeón categoría infantil, promoción, Club Viravolta. Un fuerte aplauso para todos ellos. Categoría cadete. Tercer conjunto clasificado, Club Maniotas. Segundo clasificado, Escola Gimnasia Rítmica Compostela. Y primer clasificado, campeón categoría cadete, Club Rítmica Salnés. Fuerte aplauso. Para finalizar, categoría senior. Tercer conjunto clasificado, Escola Gimnasia Rítmica Compostela. Segundo clasificado, Club Viravolta. Y primer clasificado, campeón categoría senior, Club Vila de Pontevedra. It goes right through my body, right down to my soul. I think my mind's gone. So turn up the music. Why don't you turn up the music? Oh, you know how to use it. You gotta turn up the music, 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 yeah. Turn on the music, feel that sound. Un aplauso. Continuamos con la entrega de medallas y trofeos para individual masculino. Categoría alevín, manos libres. Tercer clasificado, Unai Sánchez, Club Maniotas. Segundo clasificado, Felipe Meijueiro, Club Treboada. Y primer clasificado, campeón categoría alevín, manos libres, Sergio Meijueiro, Club Treboada.
Continuamos con la categoría Alevín Aro. Tercer clasificado, Roy Bouzas, Club Imare. Segundo clasificado, Unai Sánchez, Club Maniotas. Y primer clasificado, campeón categoría Alevín Aro, Sergio Meijuerino, Club Treboada. Continuamos con la categoría Alevín, aparato Mazas. Tercer clasificado, Unai Sánchez, Club Maniotas. Segundo clasificado, Roy Bouzas, Club Imare. Y primer clasificado, campeón con Mazas, Sergio Meijuerino, Club Treboada. Categoría Alevín absoluto. Tercer clasificado, Unai Sánchez, Club Maniotas. Segundo clasificado, Roy Bouzas, Club Imare. Primer clasificado, campeón Alevín absoluto, Sergio Meijueiro, Club Treboada. Categoría infantil, aparato cuerda. Tercer clasificado, Aarón Amor, Club María Barbeito. Segundo clasificado, Jonathan Quintana. Y primer clasificado, campeón cuerda, Hernán Sío, Club Gimnasia Porriño. Fuerte aplauso para ellos. Categoría infantil, aparato Mazas. Tercer clasificado, Jonathan Quintana. Segundo clasificado, Hernán Sío, Club Gimnasia Porriño. Y primer clasificado, Aarón Amor, Club María Barbeito. Categoría infantil, aparato pelota. Tercer clasificado, Jonathan Quintana. Asociación Deportiva GG. Segundo clasificado, Hernán Sío, Club Gimnasia Porriño. Y primer clasificado, campeón categoría infantil pelota, Aarón Amor, Club María Barbeito. Un aplauso. Y con esto la categoría infantil absoluta queda como sigue. Tercer clasificado infantil absoluto, Jonathan Quintana. Segundo clasificado, Aarón Amor. Y primer clasificado, campeón infantil absoluto, Hernán Sío.
Fuerte aplauso. Categoría Junior, cuerda. Tercer clasificado, Ismael Navaza, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Segundo clasificado, Rubén Braña, Club María Barbeito. Y primer clasificado, campeón junior cuerda, Miguel Fernández, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Categoría Junior Aro. Tercer clasificado, Ismael Navaza, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Segundo clasificado, Rubén Braña, Club María Barbeito. Y primer clasificado, Miguel Fernández, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Fuerte aplauso. Categoría Junior, aparato cinta, tercer clasificado, Rubén Braña, Club María Barbeito. Segundo clasificado, Ismael Navaza, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Y primer clasificado, campeón cinta Junior, Miguel Fernández Couto, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Un aplauso. Con esto, la clasificación absoluta junior ha resultado como sigue. Tercer clasificado, Ismael Navaza, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Segundo clasificado, Rubén Braña, Club María Barbeito. Y primer clasificado, campeón absoluto junior, Miguel Fernández Couto, Club Gimnasia Rítmica Compostela. Un fuerte aplauso para ellos. Categoría Senior Cuerda. Segundo clasificado, Martín Casal, Club Viravolta. Primer clasificado, campeón Senior Cuerda, Roberto Álvarez, Club Gimnástico Grado. Un fuerte aplauso para ellos. Categoría Senior Mazas, segundo clasificado Martín Casal, Club Viravolta. Y primer clasificado Roberto Álvarez, Club Gimnástico Grado. Un aplauso, repetimos en cinta, segundo clasificado Martín Casal y primer clasificado Roberto Álvarez, Club Gimnástico Grado. Un aplauso. Y por último, clasificación senior absoluta. Segundo clasificado, Martín Casal, Club Viravolta. Y primer clasificado, campeón senior absoluto, Roberto Álvarez, Club Gimnástico Grado. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, con esto y sin más damos por finalizada esta sesión matinal. Os emplazamos aquí en este mismo sitio con más rítmica a partir de las 4 menos cuarto.
Muy buenas tardes y que aproveche a todos. So